This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mga Noticias. Syudad hindi na mas libraw na mga kriminal asigun na Crime Watch volunteer. Road clearing necesita otra vez conduci. Human rights expresa lingasa na mga suseso de matanza na syudad. Koleksyon ng mga senior citizens tamanda menora. Presidente del Federation of Senior Citizens ya contesta cuantos mga reklamo kontra Conele. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y es el Dateline Zamboanga. Después ocurre el matanza con un negociante ayer mediodía en el centro del pueblo que cerca lang la estación de policía City Hall. El Crime Watch volunteer habla que la ciudad hindi mas libraw desde el mga kriminal. Takil report di Marites Espartero. Takedaya asegun alarmao el caso de tiro na ciudad este mga tiempo. Sigue dito siya lang a segunda tiene caso de incidente de tiro, donde ayer el más reciente caso que ocurrió mismo na centro del ciudad. No hay man a segun problema na mga pulis kay taliman sila visible y después tiene saber o estrategiya si pakilaya ta kundusi con el un krimen. Pero para con el founder presidente del Crime Watch Zamboanga, Sunny Boy Jalani, posible hindi na mas efektibo el estrategiya del mga pulis este machempo, kaya necesitaya también estos uwi con el mga suisyon del mga vivientes o considera con este. Necesitaya asegun adopta el mga pulis nuevo estrategiya para pwede man counter con el mga kriminal. Well, sabi ustedes, for the past siguro, mga 3 days na kita shooting incidents. Pero ayer, ya sucedió también. For us, no, it's become alarming. Porque man keda alarming, kay el krimen ta sucede, tiyanime, takidaya cerca ki cerca. Then, as I always say, no, ete ta sucede right in the heart of the city. Dol takida si poco abla kita alarming, kay as if we don't feel safe anymore. Though, in fairness to the police, no, taliman tamin sila, tabisya, depetse ni sila mga estratehiya, pakilaya ko na si Priba, el commission of the crime, but just the same baka, el dila strategies are no longer effective, no? So, we have to listen. Kung el diaton mga bibientes, baka tiyan sila mga suhestyon, debet tamin kita, then consider it. Maybe they have to, let's say, abla kita, cambiar dila estrategiya. Adapt new strategies para el present times ko sa kita debe ase para man counter ite el mga malakto del ite mga kriminal. Si Jalani abla na mas miedo el mga kriminal komete el krimen maskin tiene pa CCTV el ciudad y presencia del mga otoridad. Siendo malisod man también a según determina con la situación si cuando el sucede el un krimen maskin papakilaya de alertaw. Sí, con todo con esto, tiene CCTV, tiene presencia del polis, doon na mas sila miedo con ese comete el crimen, pero kita también takre for a determined assassino, no amount of security que po nito kay bata talaga tel elements of crime tabla kita el desire, el means, pati el opportunity. Maybe el desire no pwede to konese kita, including el means, in whatever means na pwede sila asal di la krimen. Pero el opportunity, we should not give them that opportunity para kumite sila con el krimen. Kilaya, presensya del diatong polis, maybe considering kay manada man tamin kita polis, hindi tamin sa akil ora lang, tiyan kita grande okasyon na syudad, depe el diatong mga polis be manadagat na kamino, si pwede lang continua kita konese. Como permítame nyo tabla uli, if we cannot prevent crime to happen, pero importante, pwede kita kunesikuhi, kulel mga criminal and put them behind bars.
Además, aumento pa di jalani, el mga pulis asigun tiene mga entrenyo, igual en este mga sitwasyon, igual el City Police Director, no hay kunele pone aquí na syudad, sino ay lekapas na su posisyon. Pero, debe lang asigun intende kay el krimen ta sucede. Por eso, debe man revisit otra vez kung naldiila mga estratehiya kay novaya, hindi na mas efektibo mga tiyempo. Debe asegun koopera también mga vivientes kay el seguridad del ciudad, seguridad de todo. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Fuera el sin descanso Matanza, tapos también nota ahora cuántos vivientes donde mga parking na camino desde el centro del pueblo hasta na mga barangay. Parece que hindi mas también según visible el clearing operation del mga otoridad para kita ko ng mga obstruction na camino. Ita sirvi problema durante el mga emerhensya como quema. Tapela cuántos residentes del pueblo na centro del pueblo para conducir con la operación regular y prevenir que da parking area el mga camino hasta na barangay. Mientras tanto, el Commission on Human Rights ya expresa también lingasa acerca mga suceso de Matanza na syudad. Takil report. Un statement ya publika el Commission on Human Rights Regional Office 9 ken taman opisina alina Agan Avenue ayer aga. Este tiene que hace na subida según del kriminalidad aquí na syudad de Zamboanga. Na statement tabla ken na primer quarter pa lang del año 2024 ya pwede según man record el Police Regional Office 9 con el 34 incidente de tiro ya donde uno del mga biktima amo el dos mga barangay kapitan del probinsya de Basilan, uno aquí el Yamuri, el mismo ABC President del Ciudad Isabela City, Basilan. Otro incidente donde un pulis ang natira con su mismo esposa Alina Armor Village por causa na pelyahan y otro pulis también ya ang natira con su mismo hermano por causa na pelyahan también y los demás pa del mga kaso bajo na investigasyon ilibraw pa ng mano del otoridad el mga hechor. Ya pero también nota el Human Rights el alto caso del violencia contra mga bata y mga mujeres donde di ila mismo ahensya el Human Rights el takundusi también separado investigasyon. Makaalarma sigun este mga insidente kita asya llamada para el propio aksyon. Sigun na Human Rights, mga vivientas tiene derecho que libraw na violensya desde el mga kriminal. Itaas sila aron llamada con el gobierno para asigura que puede mantener el mga derecho del mga vivientes. Debe asigun actuaya el gobierno con este mga asunto. Por eso, iaasya también llamada el cooperación del otro mga ahensya hasta del mga non-government organization. Na ultimo paragraph tabla el CHR, kita kondena sila con este mga akto de kriminalidad. Itaas el llamada el core efficient investigation para dali justisya con el mga biktima y familia y mantene con el paz y orden del ciudad de Zamboanga. Firmado del mismo Regional Director del CHR9, Attorney Judelyn Macapili, este statement. Este el primera vez que ya hace al statement al Commission on Human Rights con el asunto de Matanza ta sucede na ciudad de Zamboanga desde el mga pasaw anyo. Abierto también al TV11 na statement del gobierno lokal acerca este asunto. Iabla el Consul Charlie Mariano que debe menorar el colección taase na kada asosasyon del senior citizens con el ilang miembros. Asigun con ele durante el committee hearing ya conduce el Committee on Elderly del Consejo Lokal acerca mga senior citizens sa syudad. Uno este colección del mga kontribusyon con el mga senior citizens el tau el mucho na mga reklamo. Mas mejor asigun menora el mga kantidad del colección para evitar el posible korupsyon si tiene man taukuri. Mientras tanto, la Federación del Presidente de los Senior Citizens se contesta cuántos magreklamo contra Conele. Takil report ni Marifita Mayo. Ya contesta el presidente del FISCAP o Federation of Senior Citizens Association of the Philippines, Maria Magdalena Marcos, con el dos asunto envuelto el su oficina. El una amo el transparency na colección del magapago con mga miembros del FISCAP y el manera del usada de este maga colección. Y el akasegundo asunto amo el distribución del 1,000 peso ayuda para con mga senior citizens cada quarter que tadale el gobierno lokal bajo na administrasyon
del alcalde Jan Dalipe. Tiene mga istorya ta circula que mucho pa siempre mga senior citizens el no puede recibir con este ayuda por causa kay taman difícil sila lista di ila nombre na asosasyon del senior citizens na di ila barrio y el los demás listaw ya el nombre pero hasta ahora no hay pa recibir con el ayuda. Este día ya tiene committee hearing el Committee on Elderly kaya man preside el chairman de este comité, Konsehal Jimmy Villaflores. Según con Villaflores, objeto de este hearing amo para aclarar con este mga asunto. Durante el hearing, y habla si Marcos que tiene el completo documento que ta dale mira que ta usa sila en buenamente con el fondo del FISCAP. See, el Constitution and bylaws tally, we did not go forward nor backward. We stick with our Constitution and bylaws. Now, if it is stipulated there that we have a contribution of 20 pesos, that goes. They all know the breakdown, and especially I would like to make it a point that not all senior citizens are paying their 240. Hindi kami taporsa, si Kane lang kere paga, aksepta kami, kay miyembro sila. Tiene miyembro, yung paganeta abona, yes, in Tetuan, so many can attest with that. So, yeah, pwede lang man-answer ang issue on transparency, kasi talibale, along with her, el treasurer, kay pati takarga sila el bank book, no? Kaya ta estipula el mga figures, collections, el pondo que tiene sila. No? Kaya from the start, cuando entrale, as she said, kaya tiene lang 400,000 plus. Cuando taliasintale, ya pwede se así subir na 2 million plus. Then tiene sila mga deductions, tiene sila mga gastos, ya talisara na 1.9 million according to her, no? So, and yabale, sa aquellos que quieren mira el mga board resolutions kita autoriza kanila para usa el sen, tiene sila na opisina. Aquellos que quieren chequea, anda na opisina, kay tiene sila ya el mga records because quiere sila kita de barasan transparent. So, para kumigo, initially, ya pwede man answer si Mrs. Magdalena Marcos and issue on transparency. Según también con Marcos, akal mga senior citizens que no pa pwede recibir con el 1,000 peso, pwede lang visita na oficina del FISCAP allí na Santa Barbara. Ta-adverti también si Marcos con mga senior citizens para visita na di ila oficina para pwede también sila sabe si cosa el mga tapasa na asosasyon. Según con Marcos, tiene cuantos mga senior citizens el takedaya lang visible si ta sabe tiene cosa dale ayuda kanila el gobierno. I have been telling them, when you say payout, they're all present. But they never visit our office. Kay, may sila pakialam, hindi man may pakialam. But I have been telling them, once in a while, come and check. See, libro ba? Open lang kami. Open it up. Debe, anda ustedes bisita ka na. Mundi kami anda kuno ustedes. Made lang kami de ustedes aquí. May kami sweldo ngay honorario. And we have been emphasizing. So through your contribution, alit kami ta sa kapasain. Ablang serve kami kikumuyad. Yades medimi officer ala na ben kun el calor 8 to 5. Talya ma'am. Na liba kore. Kay yades ma. Liba kita para check ya. Nung naman kami sa kasen, sila pondo. Mientras tanto, el City Social Welfare and Development Officer Maria Socorro Rojas yari etera que el 1,000 peso ayuda financial tadali el gobierno lokal con mga senior citizens cada quarter es para de todo. Pwede sila recibir con este maski hindi sila miembros del FISCAP na di ila barrio, basta el importante tiene sila ID del senior citizens. Pero di su mismo oficina ta recibir también mga reklamo desde el mga senior citizens que no hay pa sila recibir con el 1,000 peso ayuda. Tang complain niya kanamon, tapaga kami di amon membership fees, and yet, may di amon nombre na cash incentives. Onde ya tiene problema. Tiene problema na encoding, tiene problema na submission del names. Although right now, we're trying to make these things as a buenamente ya. Por eso, quien hace el de atun payroll for the 2024 cash incentives, it will now be
the respective Association. The aton mga district offices para pwede man-saturate ken ba LDB recibi. Kay klaro na direktiba del Mayor, regardless if you are a member of the FISCAP or not, but for as long as you have your ID of the senior citizen, you are entitled of the cash. So it does not necessarily mean kasi kada to senior citizen na member association na barangay ke obligado to kada miyembro del FISCAP. No. Hindi. Voluntaryo lang Yes. Okay. Asugun kun Rojas, mas que LD ila oficina, no sabe mas cosa tapasan na FISCAP, siendo hindi mas kanila ta informa o ta koordina. Iabla si Rojas, privado organización el FISCAP, inalaw del gobierno local, tali también el OSCA o el Office of the Senior Citizens Association, que tamira también con el ventaja del mga senior citizens aquí na syudad. Even the election that was done in the national when Miss Magdalena became the president, the city was never informed. I just saw her election. She was elected na Facebook ya lang. I think there was no information coming from the commission. Whatever was transpired, whatever updates, muay kita tarisibi na commission. And that's part of my clamor, no? Para na-level tamen do city government, na-level tamen del mga different barangay associations di aton. Sabi ko sa tapasa, because in the first place, el importansya aki, which is under the city, is the OSCA. OSCA should be strengthened. So tablaw si di aton legal officer na private organization and FISCAP, and yet we provide, the barangay is being demanded for funds from the GAA para dali na FISCAP. So hindi tamen kita pwede icha apuera con el CSWDO. Mientras tanto, iabla si Villaflores, Elmira Eleco sa mga legislasyon, el debe sila man sponsor para ayuda solve con este mga asunto. Presente durante el committee hearing, el diferentes asosasyon del senior citizens na mga barrio, mga oficiales del City Social Welfare and Development Office, kaya enkabeza el di ila jefe, si Maria Socorro Rojas. Puera kun ni Konsehal Jimmy Villaflores, talya tambien kanda Konsehal Charlie Mariano, Aida Pañorotan, Algian Eding, Konsehal Jordan Evangelista, Attorney Edward Foronda del City Legal Office, y otros pa mga bisita. So hopefully we can resolve this issue peacefully, no? Si cosa el resulta later on. Tamirayo na espera pa yo tamirayo ligasay pa na mas largo tiempo pa kami kay esta. Dahil lang we will have to attend the needs of the senior citizens. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Calor del tiempo y alcanza 44 degrees Celsius ayer. Residentes de San Roque beneficia libre agua. Agua na intake y menora otra vez. Liga ng mga barangay taman na prepara kon mga barrio oficiales para na La Niña. SSS ya conduce nationwide operation contra contribution evaders. Este y otras noticias, Elvira después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'!
Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kayang ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with enlightenment! Nothing like Dunkin'! Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes na radio y televisión el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Hindi 43 sino 44 degrees Celsius según el calor del tiempo ya puede registrar na ciudad de Zamboanga de ayer. Es el po se revela el Pag-asa ayer. Mientras el domingo hindi según 43 sino 45 degrees. Posible pa según subi syempre el temperatura na ciudad na mas alto pa na 45 degrees este mes de Mayo. Na presente tiempo de con todo alto temperatura na ciudad tali pa syempre na 45 degrees Celsius. Residentes del barrio de San Roque ya beneficia na libre agua. Takil report di Marites Espartero. Ya beneficia enantes aga el libre agua el mga residentes na Villa Margarita San Roque. Temprano pa pila ya mga gente ya planta el di ilang mga bidon del agua, mga balte y otros pa mga container de agua para saka con el libre serbisyo desde kun Katrina Chua. Asegun na mga residentes bien malisud el di ilang mga sitwasyon maskin pa schedule liba agua el tanque del water district o otros pa mga concern na individual pero tapalta syempre el dalida del supply kanila. Napakahirap talaga ma'am kasi iba yung talaga normal sa hindi normal. Ngayon talaga ma'am abnormal talaga ang tubig dito. Manada talaga kami man naghihirap talaga sa tubig ma'am. May dumarating man pero bihira talaga ma'am. Napapasalamat gani
nagkaroon ng tubig ngayon, ma'am. Papasalamat po ako kay Kat Chua na dumating siya at binigyan po kami ng tubig. Kasi may mga ilang araw po naghihintay po kami, hindi po talaga dumating. Pero mas maganda po sana yung meron pa po talagang dumating. Dahil sa everyday po talaga ang gamit napakahirap po sa amin. Si, depende kami kanila, kay mga kentan especialmente si mga tiyan, si mga na-official, barangay official, nila kami depende. Malisod gat mang, kay kumu kami mga pobre bibyente sa kitan lisod kami, nabes, sinay pa kami, kasi mga kalgato, nuaysen, na tormento gayot, kailangan man sila kumpra. Ultimo mineral, may tamin, palta tamin dila agua, especialmente mga bata, kabar el calor pa, mento pa el tiempo, ben caliente, na rato-rato gat kita ni sita agua. Thank you gayot kun Ma'am Katrina Chua que yadali ka namun ki agua na Villa Margarita y también kun el de antes former barangay kapitan si Nonoy Delgado. Gracias gayot. Mientras tanto, asigun ko del antes barangay chairman del San Roque, Edgardo Delgado. Yabus ka asigun le manera si pakilaya dali ayuda ko ng mga vivientes machempo. Siguiendo ta falta ya el supply del agua na syudad para na mga vivientes. Bueno lang asigun kay mismo si Katrina Chua, el dali ayuda libre agua na mga vivientes. Si miragani kita yabukagat kita manera pakimodo, especialmente ang kwento yo kung Ma'am Katrina Chua, kay elegat el ayuda ka nato, especialmente el agua, necesita kayo na todo dia kita tausa. So amoy gani, tapidiyo gracias kung Ma'am Katrina Chua, kay ansina gani, ya pwede gat dali ka nato. Ohala na pwede taman dali na otro area para alegre el mga vivientes di Zamboanga. Si miragani kita tasupriyagat kami por cuanto meses kay no ay gani agua aki na dato na area. Hindi lang este area por na otro area tamin na barangay San Roque, mucho kat necesita agua. Akal mga taayuda tamin mga los demás pero hindi kat bastante. Pwede lang ayuda mga kwantos sa pamilya. Pero hindi ka todo, hindi igual este ara kay ben grande este truck, tanke, 20,000 liters so bastante kayo ng mga vivientes aki bandang area. Mga tiempo, mismo el mga gente ya, tapo de habla si pakilaya de precioso el agua na vida del mga gente. Por eso debe ayuda según conserva agua mga tiempo. Kay el agua es vida. Ta serbia según eleksyon na todo, el cosa tapasa mga tiempo, hindi lang na un komunidad, na sosyedad y entero syudad de Zamboanga. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yaminre también otra vez el agua de intake después que subí del domingo. Ayer talipalang na 73.86 el agua de intake pero yaminre este na lowest level record del dekada na 73.84. Con ese nivel es posible otra vez implementar otro round del minorade de hora de dalida de agua na Pasunanca Water Treatment Plant. Pero esta noche lang ya subí asigura el agua cerca na normal level. Liga ng mga barangay tamanda prepara ko ng mga barrio oficiales para na La Niña. Takil report di Marifi Tamayo. Tamanda el presidente de Liga ng mga barangay, Consel Jordan Evangelista, con mga oficiales del 98 barrio para preparaya para na efecto del La Niña. Asugun con Evangelista, especialmente aquel mga barrio que vulnerable na avenida. Yabla si Evangelista, el cosa debe ase ahora mga barrio oficiales amo para man limpieza ya con el mga desagüe na di ila mga barrio para si liegaman el fuerte aguacero hindi mas ay estangka mga desagüe y resulta na avenida. El otro mga barrio oficiales ya prinsipye limpia con mga desagüe na di ila mga barrio. May kita mañana, may wanya Labor Day, ta prinsipya kita na end ya del El Niño phenomenon, hopefully. So we are starting now to encourage everybody, to prepare now for the cleanliness del mga desagüe para ibita se man entra el tiempo del aguacero para hindi naman baha na hopefully na de ustedes mga area of responsibility na barangay, Miss Marifi.
Asugon kun evangelista, importante también que tiene saber el mga barrio oficiales pakimodo responde na avenida o man rescue con magaya queda bakul residentes. Para ver puede sila una responde mientras no hay pa el mga diferentes grupo del mga rescue team. Y habla si evangelista del pasado semana, ya conducí el City Disaster Risk Reduction and Management Office 2 días El Niño y La Niña Forum. Y uno del magaya diskuti durante el forum, amo pakimodo debe responde el mga barrio oficiales na mga insidente de El Niño o La Niña. April 24, 25, ya tiene el City Disaster Risk Reduction Management Office orientation for 2 days na alin na local hotel pakilaya man mitigate pati prepara con el tabla kita disaster preparedness. Asugon kun evangelista, abierto el su oficina como el presidente de Liga ng mga barangay para asistir con mga barrio oficiales na preparasyon para na entrada de La Niña. Akabalang kita el activity del DILGL Bineo, and then we have already reached out to the barangays na ACL mga necessary adjustments and preparations para na coming La Niña tamen. So sa tiene mga concerns ablaki ka naton, open lang kita para we be the bridge kita LDI la partner para ko sa nesesita sila asisti el liga ng mga barangay para mangkwento ng mga department heads na city government. Sita acorda taabla el Pag-asa Zamboanga City Station que esperanzao entra el La Niña na país durante el mes de junio, julio y agosto este año. Y hindi exempted aquí el ciudad de Zamboanga. De más temprano, ya habla na Dateline Teleradyo si Rodel Inclán, weather forecaster del Pag-asa Zamboanga City Station, que posible mucho el volume del ulan que hay kay aquí na ciudad de Zamboanga durante el La Niña por causa kay por largo tiempos kita y experiencia con el secas. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El Social Security System o SSS sa conduci nationwide operation kontra mga delinquent employer este dia. Nariyon 9 total at siguro 34 mga delinquent employer elia visita el ahensya para sa acorda con la obligasyon na dil empleyado. El ahensya quiere asegurar que up to date el remittance del premium contribution que ta kolekta ng mga trabahante. Na syudad total at siguro 8 mga delinquent employers el kung quien ya anda visita el SSS. Ia sirvi el order para cumplir con atraso dentro del 15 días. Más de 8 milyon na según el total collection del ahensya desde el mga delinquent employers aquí na syudad. Yes, upon visitation of SSS, tan issue kami show-cause order, chinala na-mention na 15 days for the employer to comply. So within that period naman sila kasi tarda, andala na SSS. Hindi pa sila pwede comply with 15 days. What happens now? Amo sel malisod kay LD aton accounts officer man elevate kasi we will bring it to our legal department na sina legal department man pala kay kanila kaso no si aki pa lang sina pagaligan na legal okay lang ta pwede pa man kwento ta pwede pa man hangyo no pero si legal na legal so medyo malisod ja no sa mga sir lista sa 8 no mga delinquent employers este dia so far sir cuánto suma total collection del SSS para estimated delinquency to be collected should these employers settle no their delinquency is 8 million no 8 point something million pero subject pa ese na records del employer kay possible tamen ya pagaya sila kabar mali lang sila pwede po ni SS number employer number so man kon pa si kita el record di ila na man validate man cross-check pa si kita, pero si abla-abla lang gayot, based na the among records, na sila paga, 8 million. Good morning, may I take your order? Pwede po siya kapatay na? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, dalawang bestseller na yun. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you.
Coffee Time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. May undang ko. Gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayaw man ang akong kuhan. Lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy na ako. May video may tuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline
Teleradio. Akina, GBPI TV11, ina 95.5, Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na Dateline, Teleradio. Kaso de alta presyon na mga persons deprived of liberty na City Jail, Yasubi, Tekiel Report, di Marites Espartero. Por causa kung nakalyente klima at eksperyensya este mga tiyempo, hindi pwede evita el esta komportable na sitwasyon el mas de 2,000 mga persons deprived of liberty o PDLs na adentro fasilidad del Zamboanga City Reformatory Center este mga tiyempo. Yasubi asigun el numero del mga tiene alta presyon. Asigun con Jail Inspector April Joy Bueco Nular, pera con el total 28 mga senior citizens PDLs et tiene alta presyon, ta continua también el monitoring con el más de 200 mga PDLs asigun con Nular. Si Nular ya habla mismo el Warden Jail Superintendent Xavier Solda, ya hace un programa ng mga PDLs donde talama con este sit and relax. Donde tamandaman junto-junto asigunto maagwan na mga PDLs, imandaman ehersisyo, también asa limpieza na kadakwalan selda. Sa ngayon naman po ay maigi po ang ating pagmamonitor sa ating mga PDL, lalo po at mayroon tayong mga senior citizen na yung iba po ay hypertensive. So, sa pamumuno po ng ating warden, Jail Superintendent Xavier Solda, gumawa po siya ng program, tinatawag po natin itong sit and relax. So, sabayang inom ng tubig at regular na ehersisyo at kalinisan sa selda. So, through sa program po nito, minomonitor po natin everyday, sabayan po natin lahat ng selda, Ma'am Tess, 2,062 na PDL, sabay-sabay po natin pinapainom ng tubig, minomonitor po natin ang kalinisan ng selda, at syempre po, tinitignan po natin na maayos ang kalagayan, lalong-lalo na ng ating mga PDL na may hypertension. Senior citizen po natin, we have, I think, 28 po na hypertensive and a total of 228 persons deprived of liberty po na under monitoring. Asegun kunular, kada selda asegun niya po na sila mga jail aid para amo elman monitor ko ng mga BP del PDLs o ken atraka mga PDLs si malo tasinti. Después estos también amo el man report na health unit del facilidad para poder dayon dali el mga first aid sita necesita. Pero kung nagkaso de alta presyon, tiene pa siyempre mga kaso de tuberculosis este mga tiempo na facilidad. Separta man estos celda, ita continua también el monitoring con estos, especialmente este tiempo de secas. Mayroon po tayong 27, pero may 3 po tayo dito na matagal na po naka-MDR. So, a total of 30 po na may TB natin. Naka-separate po talaga sila ng selda. Nasa isolation po. Kumusta sila, ma'am? Hindi ba sila, komportable pa rin ba sila, ma'am, sa lugar nila o sa selda? Sa totoo lang, ma'am, sobrang masikip po sa lahat ng areas ng buong jail facility. Pero as much as possible po, is minomonitor po talaga natin yung kalagayan nila, yung pagpapainom ng tubig, yung sinisigurado po natin na maayos ang ventilation at maayos din po ang pagkain nila. Tess Espartero, Dateline, Zamboanga. Taimbita ahora el Oficina del Turismo Local con el mga vivientes de la ciudad para participar en Verano Kite Festival 2024. El gobierno local por medio del City Tourism en colaboración na JCI Zamboanga el hace con el Kite Flying Competition siguiendo con la celebración del Verano Festival este año que al conducir na Paseo del Mar na Mayo 12. Aquel mga interesado participa na kompetisyon andalang asigun na di ila mismo social media account para na oto pang mga informasyon.
Tanod di aresta kun 2 persona taman pat session alina barangay Zone 3 en antes madrugada. Kuhido na akto estos kanda Al Husin Julay ni iyang isi Ben Perkan Nurula Ali, Circle Health Center del Kamanshili Drive na Zone 3. Kanila pa ni konfiska yung pakete de aligaw shabu i mga drug para pernalya. Pag kanila también yalebayan na Station 11 para el plantado de kaso. Mientras tanto, pulis na mga-estasyon esperansaw kundusi serye mga-operasyon. Nakil report di Emil Tuban. El pulis ay continua el kampanya kontra droga prohibido, illegal gambling y smuggling. Ita kundusi sila el simultaneous anti-criminality law enforcement operation o SACLEO na diferentes estasyon del pulis na syudad. El mga operatiba ta conducir operasyon para pwede kuhi con el mga tabende mga droga prohibido y el entrada del mga no hay dokumento sigarilyo. Alam niyo po yung kampanya natin against illegal na droga, loose firearms, smuggling, yan po yung talagang tinututukan natin. Of course, hindi natin sinasabi na hindi natin binibigyan prioridad yung iba. Ang trabaho naman po ng pulis araw-araw, law enforcement, so lahat ng batas gusto nating ipatupad. Pero specific po tayo dito dahil yun po yung nakita natin din na kailangan nating tutukan sa ating city. LCPNP-EL Regional Director ya dale direktiba kanila para aresta con el mga taas-semal aktibidades na syudad. Kaya kita kadamalol futuro del mga jóvenes por causa na droga prohibido. Doon sa guidance ng ating Chief ng Philippine National Police, si Police General Marbil at ng ating Regional Director, si Police Brigadier General Masauding, natutukan natin yung mga aspeto nito dahil dito nagmumula no yung iba pang krimen. No, minsan pag nakakita ka ng bata na nandurukot, bangag sa droga, ganyan. So yun yung gusto nating tingnan. Hindi natin sinasabi ito conclusively but factor kasi siya at maganda na talagang tinututukan ito ng ating mga kapulisan at linggo-linggo no. Amount by amount, grams by grams ay nakakahuli tayo at konti man yan o marami, it's one in the same illegal drugs and we really intend to get rid of this street level pushing dito sa ating city. Kada dia o semana tiene kampanya kontra con este mga mal actividades que Jutay o Grandel kuhida basta tali el pulis taasel di ila trabajo para el bien del ciudad. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Oficiales del barangay conducí para alina Station 11 con el un persona después de robar tablet alina kanilar alas 7 del noche anoche. El reclamante un tal Ariel Amorada y atraca con el kagawa del kanilar y hace reclamo contra con este si un tal Jomar, residente de Kasanyangan. Con ella per confiscar un unit de Samsung tablet que ya sa KL del más temprano alina kanilar. El persona ta enfrenta el caso de robo y alivaya na Station 11. El policía dirigí también para operar contra boga siendo mga réplica del mga fusil que rebenta. Otra vez, tabira si Emil Tuban para el su report. El City Director del Police Colonel Kimberly Molita se ordena con el 10 mga personajes para hacer operación el Oplan contra boga na ciudad. Por causa con el alto incidente de tiro na ciudad, el pulis la advirti con el mga vivientes tiene armas de fuego y no hay pa pwede man rinyo con el mga lisensya para man surrender con este y depositan ng mga estasyon del pulis. Este kampanya amo el Oplan katoket andal sila ng mga casa del persona tiene pusil y man expiria lisensya y no hay mas pwede man rinyo con este. El mga dueño del pusil pwede andar na estasyon y deposita con el pusil para hindi con el mampile el kaso. Ito po ay napakagandang programa ng Philippine National Police at ng ating gobyerno. Sana ay tugunan ng ating mga kababayan no, na yung mga may firearms po dyan, pinapaalala po namin. Pwede nyo pong isurrender yan sa ating mga police station. Hindi po kayo huliin ng police, hindi po kayo ikukulong, i-record lamang po yan. At magpapasalamat po kami sa inyo, makikapi kayo sa amin, sa istasyon natin, na i-record po natin na ibinalik nyo sa amin or sinurrender nyo po sa amin voluntarily. Mayroon din po kayong receipt na matatanggap bilang patunay no, na sinurrender nyo yung inyong firearms. Kung ang mga persona hindi ta-deposita kung nadila mga pusil, ay man apply iman serve kanila search warrant, i pwede kanila aresta i-imprenta el kaso. Ya queda successful el operasyon del search warrant del otro mes alina area del Police Station 1 na Vitali.
Ya puede arresta con un persona y mucho armas de fuego el ya puede kumpiska. Ay atrakat namin sila ng mga opisyales del barangay para puede ayuda kanila acerca con este kampanya di ila. Emek Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches. Takial daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula o cuantos parte del Mindanao, el experiencia el maescurana hasta el ulan este día. Este por causa con el efecto del Intertropical Convergence Zone. El heat index este día, el posible también alcanza según na 43 degrees Celsius. Amo es el daton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Nakadalawang bestseller na yun. Ano sa super combo? Isang ice coffee ice. Mas ganda na lang, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with an hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando. El suceso de matanza na syudad takausaya alarma hindi lang kung mga vivientes de la syudad. Sino asa ng mga grupo como el Crime Watch Volunteers Zamboanga y Commission on Human Rights. Hindi masasigun amo el mga suceso de krimen aquí na syudad donde mga kriminal. No hay mas miedo na autoridad comete krimen. Maskin ko sa hora del día tapo de lang mata gente. Si el motivo tiene que hacer agravio personal, problema entre familia o droga y otro más. El cosa makamiedo, amo que tiene que morir na ciudad de Zamboanga, idol no puede más controlar el mismo autoridad. El cosa es acá el atención del público amo que el matanza ayer mediodía na centro lang del pueblo ya ocurrí y dayon el criminal ya puede escapar cargando su fusil. No hay puede sangga el pulis. Por eso el público ta cuestiona si cosa ya pasa con el mga pulis que en duty na lugar, donde él se llama Police Visibility na centro del pueblo. Con el mga suceso de matanza ta ocurrí, el mga ciudadanos hindi mas libraw na mga akto de violencia ta ocurrí. Por eso el Crime Watch Volunteer ta habla que el police necesita revisa y compone el di ilang mga operasyon kontra kriminalidad por causa mga kriminal ya pwede estudya ko sa ora lang el mga pulis naman duty na kamino y ko sa ora sila tasali. Ya puede también estudiar mga criminal el capacidad del polis na pueblo para hacer apas o hacer lagas kanila. Por eso valiente tira con el persona más que en mediodía na lugar donde mucho pa gente. Grande desafío con el liderato del Zamboanga City Police Office dale solusyon con ese mga krimen ta suceder na syudad. Numas lang mo ang kwento kimang kwento en vez hace el cosa necesita para prevenir el krimen. El gente na syudad ta koopera lang si cosa man mga modos sa seguridad kere hace el mga pulis. Maski largo el pila ng mga checkpoints pero ta koopera el vivientes. Kita el police body system ta kami na pueblo maski quiere ase el mas quiere ese el mga vivientes. Mas quiere mga ciudadanos el estricto seguridad siendo ese para del bien del todo zamboangueño. Mga vecinos un poco de comentario lang para aquí na cuando. Para de ustedes opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Abril 30, 2024.
En calor del entero fuerza del GBPI TV 11 News Department, yo si Albert Luna, taabla, muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.